नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे बहुत ही सुंदर वीडियो को आपनको स्वागत। तो आजिर वीडियो रे लाइट वेट रे झियो बाहागरिया सबु प्रकार कलेक्शन रहिबो सेटा भी आपणकर प्रिय प्रभाती ज्वेलर्स रो शेयर करिवि। सी भी 916 हॉलमार्क विथ एचओडी रहिबो। आजिर सबु कलेक्शन कम वेट रे फेबुलस डिजाइन रहिबो। एटा रहला प्रभाती ज्वेलर्स लोकेशन रहिबो 39/F अशोक नगर भुवनेश्वर। एठी मेकिंग टा रहउची 9% बट आम चैनल ना कहले आपण मानकु 8% आसी जिवो। एटा रहिला प्रथम कलेक्शन स्पाइरल शंखा मरून कलर रे रहिची। सबु डिजाइन गुडाक यूनिक रहिबो ता सहित ऑफर भी लागिची आपण माने आसी परिबे। 1 ग्राम 700 मिलीग्राम रहउची नेट वेट। एटा 23800 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग रहउची। ये रहिला नेक्स्ट वन बुट्टा डिजाइन वाला रेड पोला शंखा। ये भी आपनको बजेट विथ पॉकेट फ्रेंडली रहिबो। देखंतु डिजाइन टा केते यूनिक रहिची। 830 मिलीग्राम रहउची नेट वेट। 11620 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। ये रहिला नेक्स्ट वन जहाँकि शॉर्ट नेकलेस रही। अमेजिंग कोलकाता डिजाइन वाला वर्क रही। देखो फ्लावर पेंडेंट रही लीफ पैटर्न रे डिजाइन टा देखियो पाइबे। 10 ग्राम 50 मिलीग्राम नेट वेट रहिबो। 1,47,000 अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। नेक्स्ट रहिला ये वाला इयरिंग्स झुमका चांद वाली पैटर्न रे ब्यूटीफुल कलेक्शन टा रहिबो। ब्राइडल कलेक्शन रे जिवो मात्र 5 ग्राम 840 मिलीग्राम वेट रहिबो। 81,760 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। नेक्स्ट रहिला ये फ्लावर शंखा फ्लावरिंग कार्विंग डिजाइन टा देखियो पाइबे। 4 ग्राम 20 मिलीग्राम रहिबो नेट वेट अराउंड 58,800 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। ये रहिला नेक्स्ट वन जहाँकि फ्लावर शंखा रही। समस्त महिला माने एभली कलेक्शन पिंधि पारिबे। खैरी कलर मध्यरे लेयरिंग डिजाइन टा देखियो पाइबे। 4 ग्राम 130 मिलीग्राम वेट रहिबो। 57,820 टंका अराउंड फाइनल प्राइसिंग आसी जिवो। सो ये रहिला मंगलसूत्र कास्टिंग डिजाइन रे रहिची पेंडेंट 3 ग्राम 200 मिलीग्राम रे रहिची। अप्रोक्स प्राइसिंग टा 44,800 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। ये सब कास्टिंग डिजाइन रे रहिबो। नेक्स्ट रहिला ये देखंतु मांग टिक्का रहिची जहाँकि मात्र 3 ग्राम 30 मिलीग्राम रे रहउची। एटा आसी जिवो 42,420 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग रहिबो। ये रहिला जेंट्स को पई ब्रेसलेट 10 ग्राम 560 मिलीग्राम नेट वेट रहउची। 1,47,840 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। आपण मानकु जेंट्स ब्रेसलेट मात्र 4 ग्राम रु स्टार्टिंग रहउची। डिजाइन भी बहुत भलो रहिबो। ये रहिला नेक्स्ट वन जहाँकि आपण माने देखिबे गोटे सुंदर फैंसी नेकलेस रही शॉर्ट वाला जार वेट रहउची 22 ग्राम 390। 3,13,000 अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक रही। नेक्स्ट देखंतु ये सेरा पैटर्न लुक्स रे रही रिंग टा। ये जेंट्स को पई रही 7 ग्राम 70 मिलीग्राम। 1,07,800 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउची। ये रहिला कान इयरिंग्स मुगलाइजम डिजाइन रे रही। एटार वेट रहउची 13 ग्राम 110 मिलीग्राम। 1,83,540 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। नेक्स्ट वन रहिला शंखा। एटा मात्र 3 ग्राम 190 मिलीग्राम रे लेयरिंग डिजाइन टा रही। एटार प्राइसिंग आसी जाउची 44,660 टंका अप्रोक्स। देखंतु ये रही टर्की वाला कॉकटेल रिंग 2 ग्राम 690 मिलीग्राम रही। एंगेजमेंट पई परफेक्ट रहिबो। एटार प्राइसिंग 37,660 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। नेक्स्ट देखंतु ये भी ब्राइडल इयरिंग्स रही। पेयर ऑफ 7 ग्राम 190 मिलीग्राम रे रही। 1,00,000 टंका पाखापाखि आसी जाउची अप्रोक्स प्राइसिंग। ये भी कॉकटेल रिंग रे जाउची 5 ग्राम 220 मिलीग्राम रे। गोटे नुआ डिजाइन टा देखंतु बहुत सुंदर लागिबो। एटा 63,080 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउची। ए डिजाइन टा देखंतु एटा रेगुलर पैटर्न रे जाउची 4 ग्राम 590 मिलीग्राम रे। लेडीज रिंग रहिची। प्राइसिंग टा 63,140 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। एटा रहिला लेडीज डोकिया चेन रही। पेंडेंट टा देखंतु केते यूनिक मॉडर्न स्टाइलिश डिजाइन रही। 12 ग्राम 490 मिलीग्राम रे रही। 1,74,840 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउची। नेक्स्ट रहिला ये यू शेप वाला रानी हार।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟା ବି କୋଲକାତା ଫ୍ୟାନ୍ସି ୱାର୍କରେ ରହିଛି। 20 ଗ୍ରାମ 870 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହିବ। 2,92,180 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଚୋକର ନେକଲେସ୍ ରହିଛି ଯାହାର ଫିନିସିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝରା ଟାଇପର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 16 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। 2,26,800 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି 11 ଗ୍ରାମ 970 ମିଲିଗ୍ରାମ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ରହିବ। 1,60,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୋକର ନେକଲେସଟା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ୱେଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ରାଣୀ ହାର ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ। 14 ଗ୍ରାମ 460 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହିଛି। 2,02,440 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯାହାର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ରାଣୀହାର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟାଇପର ରହିଛି। 5 ଗ୍ରାମ 960 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ଏଇଟା 83,440 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଚୋକର ନେକଲେସଟା ରହିଛି। ମାତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ 140 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଜାଲିଦାର ପାଟର୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 1,41,960 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ଇଏ ବି ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏମିତି ବାଲା କଲେକ୍ସନ। ଆପଣମାନେ 2 ଗ୍ରାମରେ ହାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା 28,000 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପର କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବାଲା କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟା ରହିଛି ଯାହାକି କକଟେଲ ରିଙ୍ଗ ରହିଛି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। 2 ଗ୍ରାମ 540 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିବ। 35,560 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରହିଛି ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 8 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଳେ ଏମିତି ବଲ୍ ପାଟର୍ନର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। 1,14,940 ଟଙ୍କା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସର୍ଟ ବାଲା ନେକଲେସ୍ ରହିଛି। ଡିଜାଇନଟା ଏକଦମ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 7 ଗ୍ରାମ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହିବ। 1,07,380 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ସୁନା ରେଟ୍ ଯେମିତି ବଢ଼ିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବାଲା ଅପସନ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଖଇରୀ କଲର ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି। ମାତ୍ର 3 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। 46,200 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସର୍ଟ ବାଲା ନେକଲେସ୍ ରହିଛି। 7 ଗ୍ରାମ 260 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଲାପା ଟାଇପର ରହିଛି ତାର ଯେମିତି ଚେନ୍ ପାଟର୍ନ। ଏଇଟା 1,01,640 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିକ୍ ନେକଲେସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ସାଉଥ ପାଟର୍ନ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। 6 ଗ୍ରାମ 840 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ତଳେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। 95,760 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।